گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بات کہ میں اپنی انا بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں مانگوں گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور غلطی میری ہو اور آپ مجھے کہیں، تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا، جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردستی کے کام، زبردستی کی ڈیمانڈیں، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ ہاں میری غلطی ہے، میں نے جو کیا ہے مجھے اس میں کوئی پیچھے ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے ظرف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے غلطی ہی نہیں کی اور مجھے آپ کہیں معافی مانگو تو میں کیوں معافی مانگوں؟ چلے آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ میرے پہ غلطی ثابت کر لیں، جتنی غلطی میں نے کی ہوگی معافی میں مانگتا ہوں، لیکن جو غلطی پھر میں آپ پہ ثابت کروں گا تو جو میرے ساتھ بیٹھے گا پہلے وہ بیٹھے اور پہلے وہ اس بات میں بھی آئے کہ پھر اس کی معافی وہ بھی مانگے گا، کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں، ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت پہ نعرے کون لگا رہی تھی؟ انزلیب عباس۔ وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ اسی طرح اگر یاسمین راشد وہاں تک گئی ہے باہر اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا، وہ آج تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہے۔ تو اسی طرح مراد راس، جس کا انہوں نے کہا 3 دن کمپین چلائی، اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یاسمین راشد یا حماد اظہر یا ہمارے چودھری اعجاز صاحب یا محمود رشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جی انہوں نے کالیں کی ہیں۔ مراد راس میں 3 دن کمپین چلی کہ جی 1800 کالوں کا ریکارڈ آیا ہے، یہ انوالو تھا، اس نے 3 دن بعد کانفرنس کر دی، وہ آرام سے ٹی وی پہ ٹاک شو کر رہا ہے، اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ یہ پرسیپشن جو بنایا گیا، جو ڈالا گیا، اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا موازنہ کریں اور قوم فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے۔ میری اگر ہے بالکل میں ماننے کو تیار ہوں۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ ملی تو ہم زبردستی اسلام آباد میں جلسہ کریں گے، تو آپ کو لگ نہیں رہا دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے کسی انتشار کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے، یا کوئی انتشار کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے اسلام آباد سے؟ دیکھیں ہمارا لیڈر ہے عمران خان، ہم اسی فیصلے کی پابند ہیں، اور عمران خان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، وکلاء کی بھی ہوتی ہے، پارٹی کے رہنماؤں کی بھی ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ہے اجازت کی، تو اس دفعہ ہمیں اجازت دے کر جو حرکت کی گئی، انہوں نے عدالت کو یہ ثابت کیا کہ یہ عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہے، یہی ثابت ہوا نا۔ ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد اگر یہ کام ہوا ہے تو ہم نہیں کرتے۔ ہمیں ریئیکشن بھی آیا، ہمارے پہ تنقید بھی ہوئی پارٹی کے اوپر، جنہوں نے فیصلہ کر کے اناؤنس کیا کہ ہم نہیں کرتے جلسہ۔ اب اس لیے ہم نے جلسہ رکھا ہے ثوابی کے اوپر، لیکن میں وعدے کرتا ہوں، عدالتوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیے گئے دھاندلی کے ذریعے اور بٹھا دیے گئے، پھر آپ بیچ میں آپ بھی نہ آنا۔ یہ جو جیلی پرچے کاٹ دیتے ہیں نا، ان پرچوں میں بھی آپ آرڈر کر دو کہ اس طرح پرچے نہیں کاٹ سکتے، ہمیں اور ان کو ذرا چھوڑ دیں۔ اور میں اعلان کروں گا اسلام آباد میں کہ میں اس جلسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا، اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکاوٹیں انہوں نے ڈالی ہیں، ہم پہنچے ہیں وہاں پر، لیکن ہم پاکستان کے لیے اور اپنا لیڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہو، یہ ثابت کری ہے چیز کہ ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے، عوام بھی ہے، جذبہ بھی ہے، پوٹینشل بھی ہے، اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں، پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے، تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے، ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی۔ اور میں نے پہلے بھی رانا صلی اللہ کو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ رانا صلی اللہ اس روڈ سے آؤں گا اور اس روڈ سے آ کے دکھاؤں گا، تو 4 جگہوں میں ڈکے مارے تھے، وہ اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے، اور وہ حال کر کے میں جو ڈی چوک پہنچ بھی گیا تھا تو اس پر رانا صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے ملک کے اندر اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہوئے، تو انشاءاللہ پھر جب اناؤنس ہوگا تو پھر سب کے سامنے آ جائے گا۔ نبور صاحب یہ بتائے گا، آپ کے دیرینہ ساتھی ہیں شیر افضل مروت، ان کے حوالے سے کل ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دی، آپ کے ساتھ بھی رہے، تو ایک آپ کا پارٹی کے رہنما کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط نوٹیفیکیشن ہوا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ درست ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں یہی کہوں گا شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ شیر افضل مروت کے ساتھ میرا ایک تعلق رہا ہے اور ابھی بھی تعلق ہے میرا اور رابطہ بھی ہے میرا۔ شیر افضل مروت کو بار بار جو نوٹسز دیے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے احکامات کے اوپر ہی دیے گئے۔ ہماری پارٹی میں کو پتہ ہے کہ جو بھی احکامات خان صاحب دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی کسی کو نوٹس دیا جاتا ہے یا شکایت دیا جاتا ہے۔
और शेर अफजल मरवत से मैंने ऑन एंड ऑफ कई दफ़ा ये बोला कि यार ये हमारी पार्टी है, आप नए इसमें आए हो, हमारी पार्टी में एक तो हर तरह के लोग भी हैं, फिर दूसरी बात है कि हमारी पार्टी में बाज़ तनकीद भी हो जाती है, हमारा सोशल मीडिया हमारे भी तनकीद कर लेता है, मेरे पे कई दफ़ा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको डिसऑन करना शुरू कर दूं या मैं पैरेलल उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दूं या मैं ऐसे अल्फाज उनके बारे में शुरू कर दूं, ये नहीं है। मैं देखूंगा कि उनका जो रोल है वो कितना अच्छा है, तो उसमें अगर मेरी ज़ात की हद तक कोई बात हो जाती है तो मुझे वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक बड़े मकसद में छोटे सी चीज़ों पे छोटी अनाएँ ख़त्म करनी पड़ती हैं। लेकिन बार बार इस तरह होता गया, कुछ हमारी पार्टी के रहनुमाओं पर उन्होंने बार बार बात की, मैंने कई लोगों को समझाया कि आप ना किया करें। उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि यार वो मेरे बारे में करते हैं, तो मैंने कहा यार अगर वो करते हैं तो आप बर्दाश्त करें, उनको ही मैंने समझाया कि आप बर्दाश्त करें। तो चीज़ें होते होते यहाँ तक पहुँची है कि मुझे पूरी इंशाल्लाह उम्मीद और यकीन है कि इंशाल्लाह हम इस पार्टी में मौजूद हैं, जिसकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं, जिनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं। अगर उनमें थोड़ी कमी पेशी होती है, मेरे में भी होगी, आप में भी होगी, एक अल्लाह की ज़ात पूरी है और मुकम्मल है। तो इंशाल्लाह हम पार्टी के अंदर के मामलात है, पार्टी के अंदर इंशाल्लाह हल कर लेंगे। मतलब वापसी के दरवाजे बंद है, उसके लिए ये खुले हैं? नहीं, मैं तो ये बिल्कुल नहीं समझता हूँ अपनी ज़ाती राय में कि वापसी के दरवाजे किसी के भी बंद होने चाहिए, और स्पेशली उन लोगों के कि जिन्होंने पार्टी में कोई कुर्बानी दी हो, जिन्होंने पार्टी के लिए बुरे वक्त में साथ दिया, हमारा दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हाँ, इस्लाह वाली बात जो है, आपको पता है मेरा तो एक मोटो भी है, अभी जो मैंने अपना रिफॉर्म का एजेंडा भी दिया है पख्तूनख्वा का, और उसके अंदर अनकरीब आपको मिल जाएगा, वो इम्प्लीमेंट तो हो गया है पॉलिसी, उसमें भी है कि इस्लाह या सज़ा। तो इस्लाह वाली बात का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा है और ये सुन्नत भी है, तो उसमें इस्लाह वाली बात है। सज़ा वाला जो चैप्टर है वो बाद में है, लेकिन हमें उनकी इस्लाह पे तवज्जो करनी चाहिए जो हमारे दरीना साथी हैं या हमारे दोस्त हैं, सज़ा की तरफ उनके लिए नहीं जाना चाहिए। खान साहब की अप्रूवल थी मरवत को निकालने की या नहीं? ये तो खान साहब से इस ऊपर अच्छा, मैं आपको साथ बताऊं ना, सच्ची बात अगर बताऊं, क्योंकि मुझे तो मैं कल रात को फारिग हुआ 2:30 बजे मीटिंग से, कल मेरा वो जलसे वाली मीटिंग थी, तो मैं रात को सुबह से लेकर रात 2:30 बजे तक मसरूफ़ था, और मैंने वापस आया वहाँ से तो कुछ और भी मसरूफियात थी मेरी, कुछ और मेहमान थे, जलसे की तैयारी थी, तो मैंने रात को चेक ही नहीं किया इस चीज़ को। और आज मैं सुबह जब रवाना हुआ वहाँ से पेशावर से, तो मेरा एक प्रोग्राम था वहाँ पे, और शकीई का हमने आज इफ्तिताह किया उसका इकामिक जोन का, और वहाँ के बाद चौक चैम्बर लगे होते हैं, तो मोबाइल मैंने यूज़ नहीं किया। तो जो आपने बात की है कोई नोटिफिकेशन वाली बात है, तो ना मुझे उसका पता है ना मुझे मैंने डिस्कस की है, आपके मुंह से सुनी है, मैंने अपना मौका उसको बता दिया उसके ऊपर। पारा चिनार के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं और इस वक्त KPK की खबर अमन अमान की जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं। अब आप लोग जलसा करने जा रहे हैं, तो बीइंग CM क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए गए कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आएंगे तो उनकी सिक्योरिटी को किस तरह इंश्योर करें? पहली बात तो है कि पारा चिनार के जो मामलात है, शुक्र है वो अभी इस वक्त सीज फायर हो चुका है, और वो उसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट इतना नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा वो ज़मीन का एक तनाज़ा है 2 ग्रुपों के अंदर, और तकरीबन उसमें वो भी जो रंग दिया जा रहा है सेक्टेरियन को, वो भी गलत है। तो उसके ऊपर अभी इंशाल्लाह वो हमने 2 कमेटियाँ बन गई हैं, मामलात इंशाल्लाह हम बैठ के उसका हल निकाल लेंगे। बाकी देखिए चैलेंजेस हमें हैं, लेकिन ये चैलेंजेस हमें आए हैं जब हमारी हुकूमत के बाद ये जो कायम मकाम हुकूमत बनी, और इस टाइम में जो सारा सिस्टम जो है वो पड़ गया PTI के पीछे, तो एक गुंजाइश मिली और दहशतगर्दी दोबारा फैल गई। लेकिन खान साहब ने इस तरह बोला, हम हमेशा बोलते हैं कि वी विल फाइट, हम मुकाबला करेंगे, पीछे हटने वाले हम नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह अमन हमारी तरजीह है, अमन लाएंगे इंशाल्लाह। कुर्बानियाँ पहले भी दी हैं, इंशाल्लाह आगे भी देंगे, और अमन लाएंगे, अपने सूबे में अमन लाएंगे, और इंशाल्लाह अपने लोगों को खुशहाली भी देंगे और अमन भी देंगे। खान साहब पहले मुज़ाकरात बार बार कहते हैं कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, लेकिन वो शराइत पहले लग देती हैं। आपको भी उन्होंने टास्क दिया था मुज़ाकरात का, जो आपकी कमेटी बनी थी, उसका क्या नतीजा निकला? देखिए TOR तो जरूरी है ना, देखिए कोई भी बात अगर होगी, किसी के दरमियान भी कोई बातचीत अगर होगी, तो देखिए उसके अंदर TOR तो होंगे ना, कि बात किस चीज़ पे होनी है, मेरे क्या रिजर्वेशन हैं मैं आपके सामने रखूंगा, आपके क्या है आप मेरे सामने रखेंगे, तो वो तो जाहिर बात है कोई पॉइंट्स होंगे, दोनों में बात होगी, तो वो सारे क्लियर है, हमने बार बार बताया, मैंने आज भी रिपीट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह जब भी बात होगी TOR पे होगी, तहफ़्फ़ुज़ात पे होगी, और तहफ़्फ़ुज़ात पे बात होगी तो मसला हल होगा। हमारे भी हैं, किसी और के अगर हमसे हैं वो अपने करेंगे, हम अपने करेंगे इंशाल्लाह। रास्ता अल्लाह ने जब कोई टाइम रखा होता है इस चीज़ का, तो वो उस वक्त तक पूरी होती है। साहब ने जब ये कहा कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार, आपका कोई राब्ता हुआ है एस्टेब्लिशमेंट से किसी तरह का? देखिए मेरे तो राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से ऐसे ही होते हैं ना, मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ, मेरी मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, मामलात इस तरह के हैं, सूबे के मामलात हैं, तो उसके अंदर ये बातचीत भी होती रहती है। ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी चीज़ बन के, कोई ऐसी चीज़ आपस में बैठ के, कोई मामलात के मामले में कोई TOR पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन अभी तक नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। जनाब साहब इतना कुछ हो गया, गिरफ्तारियाँ, मतलब सीटें भी नहीं मिली, अब नहीं चाहता कि आप कहीं किसी पॉइंट पे बैठ के किसी टेबल टॉक होके मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए? देखें
वो वाकया सुनाता हूँ। वो ऐसे था ना, तो एक बंदे ने कहा कि जी मैं तो राजी, उसको राजी करना है। अब मुज़ाकरात होते हैं दो पार्टियों में। अब इस वक्त जो पार्टी है, पहले तो आपको पता है वो पार्टी कौन है। हुकूमत कहती है हमसे करो, तो तुम तो हुकूमत हो ही नहीं। हमें पता है तुम्हारी कितनी हैसियत है। जिन्होंने हमारे साथ ये किया, जो मामलात इस तरह हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से होते होते मामलात यहाँ तक पहुँचे, तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन हैं, हम वो रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने शहीदों को ऐसे ही छोड़ दूँ। ये नहीं हो सकता मैं अपने कैदियों को ऐसे ही छोड़ दूँ। ये नहीं हो सकता कि मेरे अपनी जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा लीडर आज जेल में है, उसकी बीवी जेल में, और ऐसे केसेस में जेल में है जो केस है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता मैं उनसे बात नहीं करूँगा। उनके भी होंगे कोई इस तरह के तफुज़ात, वो भी करेंगे। तो जब ऐसी बात होगी तो दोनों साइड से बैठ के होगी। हमारी ये चीज़ें भी हैं, हम ये रखेंगे, इन पे बात होगी, उनकी बातों में भी साथ बिस्मिल्लाह हम करने को तैयार हैं। तो जब होंगे आपके सामने आएंगे। उम्मीद ना उम्मीदी तो अल्लाह माफ़ करे, गुनाह है, कुफर है, क्या कर रहे हो। उम्मीद KPK से हमेशा ब्रेक थ्रू हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी होगा। बातों से आप ग्रैंड ऐलान करने जा रहे हैं, आप बताएं कि इमरान खान साहब से आपकी बात हुई है, मशवरा हुआ है? देखिए ग्रैंड अलायंस जो है ना, वो जो एक असद कैदर साहब उसमें काम कर रहे हैं, तो उसमें ग्रैंड अलायंस में कुछ पार्टियां तो है ही नहीं, तो बाकी पार्टियां उनसे बातचीत चल रही होती है, आपके सामने आता रहता है। तो असद कैदर साहब से मामले में पूछ लें। मैं तो भाई साफ बात है, मैं तो हूँ PTI, मेरा लीडर है इमरान खान। मैं आपको वज़ीर आला होते भी मैं ऐसी कमेटियों में नहीं हूँ, आप जानते हैं ना, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है कि सियासी लोगों के साथ बैठ के सियासी जो खेलते हैं, मेरी हालत नहीं है। मैं सीधी बात करने वाला बंदा हूँ, और मैं वैसे भी नेताबाजी का सवार हूँ, पोलो का भी नहीं हूँ। हमारा घोड़ा सीधा भगाना पड़ता है, पोलो वाला तो खींचो ना, इधर करो तो फिर इधर करो। हम सीधे वाले हैं, मैं सीधा आदमी हूँ, इसलिए मैं इन मीटिंग में जाता ही नहीं हूँ। वो तो क्या साहब आपको ब्रीफ कर देंगे उस पर। थैंक यू जी।